सर्वप्रथम ए वनाग्निर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु बाबा। उड़दास बेटा उड़दास बेटा वनाग्नि तू बना हेलुस तो बेटा आपणकर सेवा शुश्रूषा आज मु संपूर्ण भाव सुस्थ हो जाइए बाबा, संपूर्ण भाव सुस्थ हो जाइए बेटा बाबा। तोर घाटा सब सुखलास तो बेटा सब सुखी जाइए बाबा। एई देख बाबा एई हाथटा दिने भांगी जाइथिला बाबा, आज हाथटा भल काम करुछि बाबा। एई गोड़ भांगी जाइथिला बाबा, आज मु गोड़े देख चली पारुछि बाबा। सतरे बाबा आपण कचेरी मूल्य औषध खाई मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बाबा, मो जीवनटा धन्य हो जाइछि बेटा बाबा। गोटे कथा बेटा कौन से कथा बाबा? तुई धराबार काम करबोस निश्चय बाबा। सत कथा कहबोस हां बाबा। न्याय न रेबोस बाबा। सत कहबा को किया डरिबी बाबा सत कहि पछे मोले मरिबी ताके मने रखि रेबोस बेटा। हां बाबा। महाप्रभु कुशल मंगल रतिराबा आपण ठीक कहिसथि बाबा। बेटा बाबा सत्य ही धर्म। हां बाबा। धर्म ही सत्य हां इटा के मानी कर चलबुस बेटा। ठीक अछि बाबा। ये लोक अनित्य अत्याचार नहीं करबुस। नहीं बाबा नहीं, ए लोकंकर अनित्य अत्याचार मो जीवन रे केबे मध्य करिबेनी बाबा। आपण जेपरि ए लोकंकर सेवा करी पुण्य अर्जन करिसंती मु भी ठीक सेमिति बाबा। आपण कबे ए लोकंकर सेवा करी पुण्य अर्जन करिबा पई चाहूछि बाबा। मु मध्य ए लोकंकर सेवा करिबा पई चाहूछि बेटा। बाबा आर गोटे कथा बेटा आउ पुरी कोन बाबा? मोर बेटी अंजलि ओ आर तुई बेटा हां बाबा। तुई भाई बहनी कर चल लागे हेसी बाबा। अंजलि परा मो सान भौणी ताकू स्नेह ममता दे बेस आनंद रखिबी। आपण दिले मात्र चिंता करंतुनी बाबा। वनाग्नि परा अछि आपण चिंता करंतुनी बेटा। बाबा देख बेटा समय तो हला और कहबा चाहते बाबा? मुई खमन जायसे चिरीमुड़ी ओसो कसा अल्लाह बोले ई रोगी मन के देविस बेटा। अरे बाबा गोटाई कथा मन रखिबे, आपण संज हवा पूर्व यथाशीघ्र कुटीर मध्य को फेरी आसबे। जमा देरी करिबेनी बाबा, जमा देरी करिबेनी। तू चिंता नहीं कर बेटा। हां बाबा। मुई संज बेला के पळे आसबी। ठीक अछि बाबा, आपण एथर आसी परंतु बाबा। जैसे बेटा बाबा रखे भाई मो भाई तो बाबा जहाँ कही सब शुणी हां सब सुनिति भाई। आज ठारे बनातले धर्म न्याय आउ सत्य पथरे चलिबो। हां भाई आउ जेमिति मो भाई तो बाबा ए लोकंकर सेवा करूछंती भाई ठीक समिति मो मध्य सेवा करबी जा। भाई हां आपण एथर समाज सेवी हेई जाओ। बस सही आई अब जाउछ आउ ए समाजर सेवा कर। और जखे भाई हां ए लोकंकर सेवा कर। निश्चय। आउ गोटा कथा भाई आउ पुरी गान आपण एथर सन्यास नै जाओ। नाई हां आई जखे आपण एथर सन्यास नै जाओ। ए कोन कहू आ चोरंदा को जाई मो कौपिनी खंडे पिंदी नाई हातरे खंजणी धरी खंजणी बजाउछ। तोर खंजणी बाचना कौन भावी भाई बनाकने को बनाकने तुरंत आसब आउ को पिंधि खंजणी बजाइब। आउ कोन करिबे? अरे लोकंकर सेवा करबा पई जाउ सन्ना गुडटा करिबे। ओ जखे भाई और अपे बंतिले बापर ना। अरे एइटा कली जुग अरे छे ए कली जुग रे सत्य न्याय धर्मर स्थान नाही। अछि रे केवल अधर्मर ही स्थान। ओ जखे भाई कौन कहबा जाउ भाई? अक्षय नुहे ए पाप जगते अधर्मर हे उज्जय जय धर्म देवता। चुप सदा सर्वदा अधर्मर जय हुए नि जखे अधर्मर जय हुए नि। भाई कौन कहबा जाउ मनरू पाथरी गलो ना कोन? उनी को कथा भाई? भाई राजा देवदत्तर प्रतिशोध कथा। भूमि में जखे
এই হারামজাদা রাজা দেবদত্ত কথাটা যে কথাটা এতে সহজরে ভুলিবি কেমিতি আরে জখে ভাই এপটে মো বৈদ বাবা কথা মানি চলিবি না রাজা দেবদত্তর প্রতিশোধ কথাটা বুঝিবি ভাই দেখে প্রথমে করিব শত্রু কার্য ঠিক কইছ তারপরে করিব পিতৃ কার্য নিশ্চয় জখে আরে জখে ভাই শত্রু কার্য କରିବାକୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ও ভাই ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବେଲି ଭାଇଟା ବଡ଼ ଭଦ୍ର ରହି ଆସିଛୁ ভাই ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣି না কিছু জানিনি ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବି ଆରେ ଜଖେ কি কাম ଭାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଜଖେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଜଖେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ସତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଖେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ। ସାବାସ ଜଖେ ସାବାସ ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କାମ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଭାଇ ଚାକି ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବୈଦ ବୁଢ଼ା ନ ଜାଣେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୈଦ ବୁଢ଼ା ଜାଣିଯିବ ଆମକୁ ଏ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରଖେଇ ଦବ ଠିକ କହିଛୁ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଠିକ ସେମିତି ଏ ବୈଦ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଡ଼ିଦବ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ରଖେ ଥରେ ଆମେ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ା ଖାଇସାରି ଭାଇ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାନି କି ବୈଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବାନି ପିଙ୍କୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପିଙ୍କୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଭାଇ ଠିକ ସେମିତି ଏପରି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏ କଥାଟା ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଭାଇ ଛଡ଼ା ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ରେ ୟାକୁ ଗୋପନରେ ହିଁ ରଖିବି ଭାଇ ରଖେ ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ହଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବେ ଠିକ ସେମିତି ସେମିତି କଣ ମୁଁ ହଁ ବାରମାସୀ ତୋଡ଼େଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଜମା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଜାଣି ପାରିବନି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚକ୍ଷି ଆରେ ଚକ୍ଷି ଭାଇ ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ମୋ ବୈଦ ବାବା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇଁ ହଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳି